प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक बनाया और तमाम कायनात को बनाया, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी आए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी का नूर मुबारक किस तरह से बनाया, किस तरह से पूरी कायनात की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों को ईजाद किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन आज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबू तालिब ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में बैठा था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, फरमाइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा की? फरमाया, तमाम चीज़ों से सबसे पहले उस पैदा करने वाले ने मेरा नूर पैदा किया। हजारों साल तक मेरा नूर अल्लाह की तस्बीह और सजदे में लगा रहा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो नूर मोहम्मदी 12,000 साल तक इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक गोहर यानी मोती को पैदा किया और अपनी जलाली नजर से उस पर देखा। वो गोहर अल्लाह की जलाली नजर से पानी होकर हजारों साल तक बहता रहा। बस उसके 10 हिस्से किए गए। पहले हिस्से से अर्श बनाया गया और उसके 4,000 रुकन किए। एक रुकन से दूसरे रुकन तक 4,000 साल तक की राह है। इसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए गए, एक आदमी की सूरत में, दूसरा ऊंट की शक्ल में, तीसरा करगस के ढांचे में और चौथा गाय की शक्ल में। उनको हुक्म इलाही हुआ कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत जोर लगाया मगर वो उठा ना सके। फिर इरशाद हुआ कि हमने तुम्हें 7 आसमान और जमीन का जोर दिया, अब उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाकर उठाना चाहा, फिर भी ना उठा सके। इसके बाद अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि ये तस्बीह पढ़ लो, जिसका तर्जुमा यह है, पाक है वो सल्तनत, वो मलकूत वाला, पाक है वो इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, हैबत वाला, कुदरत वाला, कमाल वाला, जमाल वाला, बड़प्पन वाला। पाक है वो बादशाह हमेशा जिंदा रहने वाला, जिसे ना नींद आए ना मौत। काबिल तारीफ है पाक साफ हमारा रब, फरिश्तों और रूह का रब। जब फरिश्तों ने ये तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया। दूसरे हिस्से से कलम बना लिया, जिसकी लंबाई 500 साल की राह और चौड़ाई 40 साल की राह। तीसरे हिस्से से लोहे महफूज बनाया, उसकी ऊंचाई 100 साल की राह और चौड़ाई वो भी 100 साल की राह थी, और उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ कि लिख। तो अर्ज किया कि क्या लिखूं? फरमाया, लिख मेरा इल्म मेरी मखलूक में। अर्ज किया कि किस नाम से शुरू करूं? फिर फरमान हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम ने 1000 साल में बिस्मिल्लाह लिखा और फिर इसके बाद रब का ये फरमान लिखा, जिसका तर्जुमा यह है, तहकीक में माबूद हूँ, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय मेरे, और मोहम्मद मेरे रसूल हैं। जो ताबे हुआ मेरी कज़ा और सब्र किया मेरी बला पर और शुक्र किया मेरी नेमतों पर और राजी हुआ मेरे हुक्म पर, लिखूंगा मैं उसे सिद्दीक और उठाऊंगा उसे मैं क़यामत के दिन सिद्दीकों के साथ। और जो ताबे ना हुआ मेरी कज़ा का और सब्र न किया उसने मेरी बला पर और शुक्र न किया उसने मेरी नेमतों पर, राजी न रहा मेरे हुक्म पर, बस चाहिए कि सिर्फ मुझी को माबूद बना दे। फिर लिखा कलम ने बारिश के कतरों, पेड़ के पत्तों और बालू के जर्रों तक को, और वो सब कुछ जो होने वाला है क़यामत तक। लिखते हैं कि जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया, ए खुदा तू बेमिसाल है, तो ये किस बुजुर्ग का नाम है? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ये नाम मेरे हबीब मेरे प्यारे का है। खास बात यह है कि अगर मैं उसे पैदा ना करता तो अपनी कुदरत भी जाहिर ना करता। जब अल्लाह का यह हुक्म हुआ तो मारे खौफ के उसका पसीना फट गया। रिवायत है कि लोह तख्ती हरकत में आई कि मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया। अल्लाह की ओर से आवाज आई, जिसका तर्जुमा यह है, अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है या बाकी रखता है, और उसी के पास उम्मुल किताब यानी असल किताब है। चौथे हिस्से से सूरज, 5वें से चांद, 6ठे से बहिश्त, 7वें से दिन और 8वें से फरिश्ते, 9वें से कुर्सी, 10वें से नूर मोहम्मदी को पैदा किया और इस मुबारक नूर को फर्श के दाहिनी तरफ हम्दो सना बयान करने में लगाए रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 500 साल की राह है। उस दाने पर अल्लाह ने हैबत, रौब व दबदबा की नजर डाली। वो खुद ब खुद पिघलकर पानी पानी हो गया।
اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونے پر اس پانی کو موج کرو۔ اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گر گئی۔ اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ لٹکا رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے 7 پارہ کیا۔ ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا آسمان، چھٹے سے مروارید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کف سے لال مٹی کی پشت پیدا کی۔ اسی جگہ پر اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبریل اور میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین بن گئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا، کاف پہاڑ سے، اور کاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین اور آسمان کی ہریالی ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 سال کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ اس پار 7 زمینیں مشک کی اور 7 کافور کی اور 7 چاندی کی اور 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے۔ اور پھر فرمایا، 7ویں زمین پر فرشتے اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری پر تکلیف پہنچانے والے جانور، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سبھی انسان ہیں، اور 7ویں زمین کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں۔ ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کا سفر ہے، اور یہ 7 طبقے جو زمین کے ہیں اس کے سینگوں کے درمیان ہیں۔ اور وہ گائے ایک مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، اور ہوا اندھیرا دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان یعنی پتھر پر ایک فرشتے کے سر پر ہے، وہ فرشتہ ہوا پر ہے، اور وہ ہوا لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تحت سرا یعنی سب سے نچلا حصہ نام ہے تازہ پھول کا، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ سرا کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے اور اس کا نام مالک ہے۔ مالک کے تحت 19 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا یعنی اصغر ہے۔ ہر اژدہا کے سر پر ایک سانپ، اس کی لمبائی 70,000 میل کی ہے۔ ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70,000 سال تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون یعنی استمب آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈال دیا جائے اور سب انسان اور جن مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خداوند ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائے؟ جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی بہشت سے لا کر ان کے ماتھے پر اسے داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جو مومن ماتھے اور دل پر داغ محمدی رکھے گا ہرگز دوزخ کی آگ کا رنج اور صدمہ اسے نہیں پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جہیم ہے، دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں نسور، چھٹا حاویہ اور 7واں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانی تھی کہ اچانک زلزلے کے صدمے سے زمین اور پہاڑ ہل گئے، اور اس کے ساتھ ہی ہولناک آواز آئی کہ چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ جبریل نے کہا، اے رسول اللہ، آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 سال سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا، ابھی وہ کار حطمہ یعنی حطمہ کا گڑھا میں پہنچا ہے، یہ اسی کی آواز تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ منافقوں کی جگہ ہے، اور 6 درجے میں مشرک رہیں گے، اور 5ویں درجے میں بت پرست، 4تھے درجے میں شراب بیچنے والے، اور تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گناہ گار۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70,000 سال کی راہ ہے، اور ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی دم عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی ہے، اس کے 70,000 سینگ ہیں،
जो कि जमीन में गड़े हैं। वो गाय मछली की पीठ पर खड़ी है, अगर वो हिल जाए तो पूरी कायनात उलट पुलट हो जाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अगर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं, वो सब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के लिए हर तरह से गुणगान में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं, तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल भुनकर राख हो जाए। ये फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल में, कुछ सांप की शक्ल में, तो कुछ गिद्ध की शक्ल में है, तो कुछ का आधा बदन बर्फ का है, तो कुछ का आधा बदन आग का है। कुछ खड़े होकर इबादत कर रहे हैं, तो कुछ रुकू में है, तो कुछ सजदे में, तो कुछ बैठे हुए इबादत में लगे हैं। इस लगातार इबादत के बावजूद कयामत के दिन माफी चाहेंगे। फिर खालिक ने 7 दिनों में यानी इतवार को अर्श उठाने वालों को पैदा किया, पीर को 7 तबक आसमान के, मंगल को 7 तबक जमीन के, बुध को अंधेरा, जुमेरात को मुनाफा जमीन, जुमा को सूरज चांद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दिया, और शनिचर को दुनिया की पैदाइश से फारिग हुआ। एक रिवायत है कि अल्लाह ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया कि वो एक हिस्सा जमीन पर और एक हिस्सा जमीन के नीचे ले गई। इसके बाद बेधुआं आग को पैदा करके उसे जिनों की कौम पैदा की, जिनों से दुनिया भर गई। उन पर अल्लाह ने यूसुफ नाम का पैगंबर भेजा, जिन्होंने उस पैगंबर की नसीहत ना मानी बल्कि उसको मार डाला और जमीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ने इजराइल को कुछ दूसरे फरिश्तों के साथ भेजा और उन सबको मारकर पूरी दुनिया को इनसे पाक कर दिया। बेशक अल्लाह ही इसकी हकीकत को बेहतर जानता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल ज़ल जलाल ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और उसके बाद पूरी कायनात को पैदा किया। यह आज का पहला एपिसोड था जिसमें हमने आपको नबी के नूर के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम आपके सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी तक और वहां तक जितने भी नबी आए हैं उन सभी के बारे में पूरी तफसील से जानकारी आपको बताएंगे, जो कि हर कहानी और हर किस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया जाएगा, जिसको मुफ्तियाने दीन की निगरानी में बनाया जा रहा है। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगली वीडियो आने तक आप इंतजार कीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया एपिसोड हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक हमारा साथ दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।